नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगले 2047 तक एक विकसित देश की स्थापना की जाना चाहिए। हमने संकल्प शपथ लिए, लेकिन हमें इसे पूरा करने की आवश्यकता है। हमें मोदी जी के सभी प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ दूर दराज के स्थानों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। साहा ने पश्चिम त्रिपुरा जिले के सूर्य मणिनगर में यात्रा के हिस्से के रूप में आयोजित एक बातचीत में बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दूर दराज के स्थानों में भी हर दरवाजे तक पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड में यात्रा का उद्घाटन किया था। नामटा बड़ो खासा হয়েছে পেটুক সমাবেশ। আমি জানি না গত বছর নাকি শুরু হলো, এই বছর এটা সেকেন্ড 2.0 পেটুক সমাবেশ 2.0। আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0 চলছে, আর পেটুক সমাবেশ এখানে প্রতি নেতাজি প্লে সেন্টারের উদ্যোগে 2.0, এটা সামনের বছর 3.0 হবে। তো এইভাবে চলবে। খুব ভালো, শব্দটা শুনলে কিন্তু আটকে উঠে যে পেটুক। আমরা তো একজন আরেকজনকে এমনিতেই বলি যে তুই তো বড় পেটুক বলি না আমরা, কিন্তু এটাকেও সুন্দরভাবে অনেক সময় ব্যবহার করলে মানুষ সেটাকেও কিন্তু গ্রহণ করে। আজকে এখানে ঢোকার পরে আমি দেখলাম সবার মুখে হাসি এবং একটা আনন্দের পরিবেশ, সেটা দেখতে পাচ্ছি। এবং সেই আনন্দটা কিন্তু যখন শান্তি শৃঙ্খলা যখন বজায় থাকে তখন আর একটু বেশি হয়, এবং সেটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার, আমরা সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও চান দেশে শান্তি থাকুক এবং সৎ ভাবনা। আমাদের এখানে মিশ্র বসতি এলাকা, জাতি জনজাতি, আমরা সবাই মিলে একসাথে আমরা বসবাস যেন করতে পারি।